দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, একটু লুকিয়ে দেখাচ্ছি। অসম্ভব সুন্দর একটা ভিডিও শিবের মন্দির, সেই নন্দী টেম্পলে। এটা সত্যি দেখার মতো না, অসম্ভব ভালো। আমার পাশেই রয়েছে নন্দী, দেখে নাও। সত্যি বলছি, এই দেখার সুযোগ সবার হবে না। আর এই দেখাচ্ছি, আমি জাস্ট বেরিয়ে এলাম। ও হো হো হো, ব্যাগে বদি ব্যাগ। জাস্ট বেরিয়ে এলাম, কারণ ভেতরে কিছু আমি পারমিশন পাইনি, তবু চেষ্টা করেছি যতটুকু নিয়ে আসার। তোমরা দেখলে অবাক হয়ে যাবে, এখানে বহু বছরে कितने साल बोले पुराना, 1000 ईयर्स पुराना ये मंदिर है। और ये जो देखे ना चट्टान पे, पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है, पूरा संस्कृत में, पूरा वर्ल्ड में पूरा लिखा हुआ है एकदम। अभी भी थोड़ा वो है, ये देखने वाला चीज़ है। ये कर्नाटक, हाँ, बेंगलोर नंदी टेम्पल। तो ये पूरा ये सब है, बहुत सुंदर है। बहुत मन भर गया आज ये मंदिर पे आके, एकदम मन भर गया সিরিয়াসলি। দেখো কীরকম নিচু গেট, সেখান দিয়ে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে। ভাবো এবার তাহলে আমিও অনেকটা মাথা নিচু করে ফির আসতে হচ্ছে। এখানে একটা জলাশয় দেখাচ্ছি। क्या बोले? मंदिर आदमी आते हैं ना, हाँ, इधर स्नान करते हैं। ओह अच्छा, इधर भी स्नान करता है। देखो सब কিছু বলার নেই, জাস্ট কিছু বলার নেই। বাইরে বেরোনোর পথটা কীভাবে বেরোতে হচ্ছে, ঠিক এভাবে আবার আমাকে ঈশ্বরের সামনে তোমাকে মাথা নিচু করতে হবে, না হলে তুমি কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। इधर कैसे व्हीकल में है क्या? आपको व्हीकल में है? व्हीकल में है, और बस है ना, यहाँ पे एक बस आया है, वो बस पे आया है, लेकिन पता नहीं है बस हम लोग को छोड़ के चले गए या नहीं, पता नहीं। नहीं, अभी है, ठीक है। आप कैसे, टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में? अभी बस, वो जो बस आता है ना, आप लोग यहाँ से बस आया है, वो बस के अंदर अभी। बेंगलुरु से कैसा है? आप बेंगलोर से आया है ऑटो से। हाँ, ऑटो नीचे है, ऑटो नीचे है। उसे बोलो नंदी विलेज बोलो। हाँ, क्या बोलो? नंदी विलेज। ओके, बहुत बड़ा मंदिर है। ओके, थैंक यू सो মাচ। চলো দেখো কত সুন্দর। আবার এখানে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঠিক আছে, চলো আমি এবার একটু বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে এবার। দেখো আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। হ্যাঁ, এই আবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, জায়গাটা দেখার মতো সত্যি। এইসব জায়গায় এলে না মনটা না খুব ভরে যাচ্ছে। অসম্ভব হাওয়া দিচ্ছে এবার। জানি না স্নোফল শুরু হয়ে যাবে কিনা আবার। সিরিয়াসলি এবার আমি ছাড়ছি। ঠিক আছে, চলো এখানটায় মোটামুটি সব ঘুরে নিয়েছি। এবার এই টেম্পল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমাদেরকে জাস্ট এটা দেখিয়ে দিয়ে নিই। হ্যাঁ, টোটালটা আমি তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাই একবার। দারুণ, দেখে নাও পুরোটা পাহাড়ের